समस्त को नमस्कार। मु सरोज आपण मैंने मो वीडियो देखा आरंभ कले। मु आशा करी आपण मैंने वीडियोटी को शेष जाए देखिए। शूटिंग सारी फटाफट बाहरिलु दुर्गा मंडप बोली ताला भी पकेइली घरे कहीं नहांती बोली। छुआ पिला मोर गाँव रे कुना बोली जड़े भाई को डाकी बुलवाक जीव मो सांगे तले कुना को देखी मु भाविली बोधे टिके डेरी हो गला किंतु बिचारा कुना कैमेरा देखी ता हाथ को हल्ई देला। नकरी डेरी बाइक जान को स्टार्ट करी आगे गलु वीडियो करी। वीडियो तो आमर आरंभ है बास शेष जाए देखिले है। नाली नेली लाइट देखी आखि मोर लाखीगला। आ से भितर गाड़ी आमर मंडप पाखे पहुँचीगला। हीरो मार्कार गाड़ी ओह्ल पड़ी आ कैमेरा पाई हाथ बढ़ेदेली। कैमेरा धरी वीडियो करने आरंभ कली। टिके लाज कि टिके शरम यूट्यूबर नुहे उत्तम ए कथाटी को एबे जानिली। आगुरु किंतु भावुली सहज बोली। माँ को नाम को स्मरण कली। भिडटी आपण मानू परसीदेली। जगत जननी दुर्गति नाशिनी असुर विनाशिनी माँ दुर्गा चरण में मोर भक्तिपूत प्रणाम। चलतु आज प्रत्येकटी मंडप बुलवा सहित शक्ति स्वरूपिणी माँ दशभुजांकर आविर्भाव कथा कहबी। सत्य जुगर कथा। पातालपुरीर दुई राजा थिले रंभ एवं क्रंभ। से दुहींकर कौन संतान नथिले। संतान प्राप्ति निमंते से माने देवंक तपस्या करने स्थिर कले। रंभ तपस्या करथिले अग्निदेव को अग्निर चक्र भितर रही एवं क्रंभ तपस्या करथिले पानी भितर। दुई भाई वर्ष वर्ष धरी तपस्या करिबारे मग्न रहिले जहाँकि जानिपारिले देवराज इंद्र। से भाविले जे एमाने तपस्या पूर्ण करी वर प्राप्ति कर सारा परे निश्चित भाव में देवता एवं संसार अनिष्ट करिवे। से तांकर तपस्या भंग करने क्रंभ तपस्या करुवा स्थान में पहुँची गले। देवराज इंद्र एक विराट काय कुंभीर रूप धारण करी पानी रे प्रवेश कले एवं क्रंभ उपरे आक्रमण करी क्रंभर बद्ध कले। तपस्यारत रंभ यह जानीपारिथिला। तपस्या बल से जानीपारिथिला जे कुंभीर रूप धारण करी इंद्र ही ता भाई को बद्ध करचंती। रंभ ता भाई क्रंभ को बहुत भल पाउथिला। क्रंभर मृत्यु को सही न पारी निजर तपस्या भंग करी एक अस्त्र द्वारा निजर बद्ध करने जाउथिला। सेही समय रे सेठी अग्निदेव प्रकट होई रंभ को अटकाइथिले। रंभ तपस्या संतुष्ट होई अग्निदेव रंभ को निजर इच्छा अनुଯାयी वर मागिबा को कहिले। रंभ किछि समय भाविला परे इंद्रदेवंक उपरे प्रतिशोध परायण पूर्वक वर मागिले जे कि इंद्र को परास्त करि परिबो एवं तिनिपुर रे निजर विजय हासिल करि परिबो। अग्निदेव इच्छा नथई मध्य रंभ को वर प्रदान कले। तांक वर अनुଯାयी रंभ जहाँ विवाह करिबो से ही एक शक्तिशाली संतान को जन्म देव। आउ सेही संतान ही इंद्रदेव को परास्त करी रंभर प्रतिशोध नब। कथारे अछि विधिर विधान के करिबो आन। किछि दिन परे महिषी नामक जड़े राक्षसी सहित रंभर प्रेम हो गला। दुहे परिवार वर्गंक बारण और अनिच्छा सत्य मध्य विवाह करथिले। जेहेतु दुहे राक्षसंकर अनिच्छा सत्य विवाह करथिले रंभ और महिषी को एकुटिया देखि तांको उपरे आक्रमण कर देइथिले राक्षस माने। राक्षसंकर आक्रमण रे सेठी रंभर मृत्यु होइथिला। महिषी निज गर्भरे थिबा संतानर रक्षा पई सेठु पलायन कला। राक्षस माने ताकु मध्य हत्या करिया पई तार पीछा करथिले। महिषी यक्ष मानक पाखरे पहुंची निजर और निज संतानर रक्षा निमंते अनुरोध करथिला। सेठी यक्ष और राक्षस मानकर घमाघोट युद्ध हला। से युद्ध रे राक्षस माने हार मानि सेठु पलायन करथिले। महिषी यक्षंक साहाय्य रे रंभर अंतिम संस्कार कला। निज स्वामीर वियोग रे अधीर होई महिषी से जुई नियारे निजको झास देला। तो नयापल्ली रे केते ट्रैफिक जाम थिवो मु आपण मानकु देखैबी काहेकि ना या पूर्व रसुलगढ़ ट्रैफिकटा बहुत जाम थिला। से शूट भी करि पारलिनी। तो मु ट्राए करबी आडू गला बेलू जदि हबो मु से जगहटा देखैबी। आ बमिखाल तो बहुत जाम मु माँ को दर्शन भी कर पारे। आम ए नयापल्ली अच्छु आ बरमुंडा जाऊँ। बरमुंडा फेरला बेलू माँ नयापल्ली मेढ़टा को आम दर्शन करूँ। एपटू गला के गहली अच्छी मुझे देखी आसतु। किछि समय परे से जुई नियारू एक विराट विस्फोरण है। सेठारु जन्म नेला महिषासुर। महिषासुर जन्म होगा मात्रे निजर लक्ष्य विषय सब जानी जाइतिला। कारण अग्निदेव रंभ को देइथिबा आशीर्वाद शक्ति महिषासुर पाखरे थिला। किछि समय परे से जुई नियारे आउ एक भयंकर विस्फोरण है एवं सेठारु जन्म नेला आउ एक राक्षस जहाँ नाम होउची रक्तबीज जी कि रंभर पुनर्जन्म। महिषासुर पण कला जे तपस्या करी अजस्र शक्ति अर्जन करी तिनिपुर विजयी हब।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଇଠି ବସି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା। କିଛି ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମହିଷାସୁରକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମହିଷାସୁର ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଅମର ବର ମାଗିଲା। ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ ଅମର ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ମହିଷାସୁର ବର ମାଗି ଯେ କୌଣସି ଦେବତା ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ତାର ବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଷାସୁର ସର୍ବଦା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ ଭାବୁଥିଲା। ମହିଷାସୁର ଚିନ୍ତନରେ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାର ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାରୀ ତ ତୁଚ୍ଛ ମାତ୍ର। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହିଷାସୁରର ବଦ୍ଧ ହେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିଲା ସେ। ମହିଷାସୁରର ଆତଙ୍କରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହିରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମହିଷାସୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଓ ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ମଧ୍ୟ ମହିଷାସୁରର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମହିଷାସୁରକୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ମହିଷାସୁରର ବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାମ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାନ୍ତି। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେବତା ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମହିଷାସୁରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ମାତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମାତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମହିଷାସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଷାସୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଏ, କାରଣ ସେ ଭାବେ ଯେ ନାରୀ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଳାସ କାମନା ବାସନା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମହିଷାସୁର ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମାତା ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି। ମହିଷାସୁର ଆଗରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଦିଏ ସେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବିବାହ କରିବେ। ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ଏବେ ମୁଁ କହିବି କୁନାକୁ, କୁନା ଟିକେ ଦେଖା କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବାଜିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିକି 2:35। ଏହାପରେ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଓ ମହିଷାସୁର ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଥରି ଉଠେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରର ସମସ୍ତ ଅସୁର ସେନାକୁ ନିପାତ କରନ୍ତି। ସେ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଜୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଗଣ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।